خوش آمدید کرتے ہیں ایک نئی قسط کے امپیکٹ ٹوڈے۔ ہم ہیں مارک اور وکٹوریہ بالنگ، خدا کے کلام کے مبشر اور استاذہ۔ ہم بہت خوش ہیں کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ تیار ہو جائیں کیونکہ آج ہم خدا کے کلام میں سے گہری سچائیوں کے بارے میں سیکھیں گے جو صلاحیت رکھتی ہے کہ آپ کی زندگی بدل دے گی۔ آمین۔ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں آپ کو یاد کرانا چاہتی ہوں کہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں @globalimpactministries.com۔ وہاں آپ رسائی پا سکتے ہیں ہر ایک قسط امپیکٹ ٹوڈے کی اس ٹی وی شو پر، یا پھر آپ لنک پر کلک کر سکتے ہیں اور پوڈ کاسٹ کو سن سکتے ہیں اگر آپ صرف سننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ برہر خدا کے کلام پر عمل کر کے اپنے ایمان کو تقویت دو۔ امپیکٹ ٹوڈے کی ہر ایک قسط بھرپور ہے خدا کے کلام سے۔ جب آپ خدا کے کلام کو اپنے دل میں قبول کرتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر ایمان بڑھتا ہے اور وہ آپ سب قبول کریں گے جو خدا کے پاس آپ کے لیے ہے۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آن لائن ہیں تو انہیں ہمارا یوٹیوب چینل شیئر کریں، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، پھر دوستوں کو بھی بتائیں۔ اگر آپ یہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو اپنے دوستوں کو فون کریں اور کہیں امپیکٹ ٹوڈے مارک اور وکٹوریہ بالنگ یہ تمہاری زندگی خداوند کے نام میں بدل دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم جانتے ہیں ایک ریسٹورینٹ سے کھاتے ہیں اور وہ نہایت لذیذ ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ہاں، جب آپ نئے دوست بناتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں، ارے کیا تم نے اس ریسٹورینٹ کا کھانا کھایا ہے؟ اگر نہیں کھایا تو تمہیں کھانا چاہیے۔ بالکل اسی طرح خدا کا کلام ہے۔ یہ صحیح ہے۔ ہم نے حال ہی میں سنا ایک آدمی سے جو دیکھ رہا تھا ایک ساتھ ہمارے اس شو کے، اور وہ کافی تکلیف میں تھا جسمانی طور پر۔ خود کھا نہیں سکتا تھا، پورے طریقے سے بول بھی نہیں سکتا تھا، اسے سوجن تھی، درد تھی اس کے سر اور میں، اس کا اور پورا اس نے اپنے جسم، آپ کو بند کیا ہوا تھا اور بہت تکلیف سے گزر رہا تھا۔ وہ سو نہیں سکتا تھا، ہاں، وزن بہت گر چکا تھا۔ اور وہ نا امید تھا۔ ہاں، آپ جانتے ہیں جب وہ ہم تک پہنچا، ہم نے اس کی حوصلہ افزائی اور اسے کہا کہ ہم تمہارے لیے دعا کریں گے، لیکن جاؤ سب سے پہلے کچھ ایک ساتھ دیکھو امپیکٹ ٹوڈے کی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے ہم سے رابطہ کیا اور اس نے کہا میں نے 66 ایک ساتھ دیکھی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں باقی دیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہم نے اس کے ساتھ دعا کی اور بعض اوقات اس سے پوچھتے رہتے تھے، اس کے ساتھ دعا کرتے تھے، اس کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، اور وہ بہتر اور بہتر پہ بہتر ہوتا گیا۔ اور یہاں سے ہمیں نقطہ ملا لوگوں کو بتانے کا۔ وہ ایک ملاقات کے لیے گیا اپنے ڈاکٹر کے ساتھ۔ اس کے ڈاکٹر نے کہا تم کس طرح سے بحال ہو گئے ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں روز خدا کے کلام کو سن رہا تھا، میں اس کے کلام کو یاد کر رہا تھا، اور میں پاک روح میں ہاں، دعا میں کر رہا شفا تھا، پا اور چکا میں ہوں۔ خدا کی قدرت سے ٹھیک ہوا ہوں۔ اور پھر اس نے تیار کیا ایک صفحہ اس طرح سے امپیکٹ ڈے کو ڈھونڈا جا سکتا ہے، ہاں، اور وہ اس صفحے کو ہر ایک کو دینا چاہتا تھا ہسپتال میں، کے اندر۔ کیونکہ وہ بانٹنا چاہتا ہے جو اس نے دریافت کیا۔ تو میں آپ ہاللویہ، کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ شو آپ کے لیے بابرکت ہے۔ بانٹیے آمین۔ اور دوسروں کے ساتھ اسے بانٹیے، اور آپ ہمارے ساتھ ساتھی بھی بن سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر، جو ہماری مدد کرے گا اس کو پھیلانے میں۔ اس کو پھیلانے میں، آمین۔ یسوع کے نام میں۔ ہاللویہ۔ خدا تو کا ہم جلال۔ بات کر رہے تھے خوشخبری۔ ہم نے بات کی ہے پچھلی چند ایک ساتھ میں کہ خوشخبری کا پیغام کیا ہے، اور اگر آپ انہیں سمجھنا چاہتے ہیں ان 4 باتوں کو سمجھ لیجئے۔ پہلا نمبر تخلیق، ہاں، دوسرا نمبر گناہ لوگوں کا، تیسرا نمبر یسوع متبادل، اور چوتھے نمبر ہمارا جواب، جو ہم آج انجیل میں اور ہماری بحالی کے بحالی لیے۔ پر بات ہاں، کریں گے، اس کو گہرائی سے سیکھیں گے آج کے دن۔ لیکن مجھے پسند آتا ہے جب آپ کسی الگ طریقہ سے کہتے ہیں۔ ہاں، آپ لوگ اسے ایسے کہہ سکتے ہیں 4 حصوں میں: باغ، نیک و بد کی شجرہ، کلوری کی صلیب، اور چوتھا آپ اور میں یہاں اسی وقت۔ مجھے تو یہ آپ انجیل پسند کے ہے۔ ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ واقعی آپ جانتے ہیں جب اس خوشخبری کے پیغام کو پیش کیا جاتا ہے، یہ ایک جواب مانگتا ہے، ہاں، کوئی جواب نہ دینا بھی ایک جواب ہے۔ ہاں،
ये सही है। अंजील का कोई जवाब ना देना अंजील मुकद्दस की मुस्तरदगी है। और बाइबल कहती है जब हम मुस्तरद करते हैं खुदा के बेटे को तो खुदा का गज़ब हम पर कायम रहता है। हाँ, ये वो बात है जहाँ हमें नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारा जवाब होना चाहिए हाँ खुदावंद, मैं कबूल करती हूँ। हाँ, मैं शुक्र करती हूँ आपने मेरे लिए जो भी किया और अब मैं आपको अपना खुदावंद बनाती हूँ। हाँ, तो आज हम इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे कि हमारी बहाली और जवाब क्या है। हाँ, आमीन। आमीन। तो हमारे जवाब में जाती उम्रा के लिए एक अच्छी आयत का हिस्सा लूका 24 में मिलता है। अब बहुत से लोग जो काफ़ी अरसे से हैं वो मरकस 16-15 का हवाला देते हैं। खुदा का शुक्र है उसके लिए, लेकिन लूका का ज़ाविये अज़म का मिशन लूका 24 में मिलता है। और तुमने इस पैगाम को इतना नहीं सुना जितना यहाँ लिखा है। हाँ। ठीक कहा। लूका 24 बाब 47 और 46 आयत। और उन्होंने उससे कहा यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू के सब कौमों में तौबा और गुनाह की माफ़ी की मनादी के नाम से की जाए। आमीन। तौबा और गुनाहों की माफ़ी। हाँ, यहाँ गौर करें, यीशु ने कहा ये लाजमी था, ये ज़रूरी था कि खुदा का बेटा सलीब पर मरे, दुख उठाए, तकलीफ उठाए और मुर्दों में से जी उठे। यही हम पिछली एक साथ में बात कर रहे हैं। दरअसल हम हर किस्त में इसका जिक्र सही। करते हैं। आमीन, क्योंकि ये इंजील का पैगाम है, लेकिन इंजील इसका जवाब मांगती है और इसलिए उसने कहा ये ज़रूरी है। ये लिखा गया क्योंकि पुराने नबियों ने लिखा नहीं। हम हमेशा यसाया 53 का हवाला देते हैं। ये यीशु की पैदाइश से 700 साल पहले लिखा गया था। इस पे गौर करें। नबी ने ये देखा, यकीनन उसने हमारी बीमारियां उठाई और हमारे दर्द सहे। हमने उसको खुदा से मरा हुआ और सज़ा दिया हुआ समझा, लेकिन वो हमारे गुनाहों के लिए ज़ख्मी हुआ, वो हमारी बदकारियों के लिए ज़ख्मी हुआ, या खैर व आफियत के लिए सज़ा उस पर डाल दी गई। उसकी ज़रब से हमें शिफा पाते हैं। ये यीशु की पैदाइश से 700 साल पहले लिखा गया था। गौर करें। और उनसे कहा यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। तीसरे दिन। अगले हिस्से में गौर करें। और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। अब मरकज़ का बयान कहता है पूरी दुनिया में जाओ और हर शख्स को इंजील की मुनादी करो। सही। जो ईमान लाए और बपतिस्मा पाए वो निजात पाएगा, जो ईमान ना लाए उसकी सज़ा होगी। तो यहाँ लूका तौबा पर गौर देता है, मरकज़ का बयान ईमान पर जोर देता है। ईमान। सही, सही। ये दोनों ही ज़रूरी दोनों है। ज़रूरी हैं। यीशु ने मरकज़ बाब 1 में कहा, मुझे लगता है ये आयत 15 में मिलता है, उसने कहा तौबा करो और यकीन इंजील करो। पर ईमान लाओ। तो कुछ आयत तौबा पर जोर देती हैं, कुछ दूसरी आयत ईमान पर जोर देती हैं। यहाँ यीशु मरकज़ 1 में उसका खुलासा किया, तौबा करो और इंजील पर ईमान लाओ। दोनों हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्या मतलब? आप सच में तौबा नहीं कर सकते जब तक आप ईमान ना लाएं, और आप सच में ईमान नहीं ला सकते जब तक आप तौबा ना करें। वाह। और मैं इसे इस तरह समझाना पसंद करता हूँ, गुनाह और यीशु बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो एक दूसरे के पास नहीं बैठे। जितना दूर मशरिक मगरिब से है उतना ही गुनाह यीशु से दूर है। सही। यीशु का गुनाह से कोई ताल्लुक नहीं। उसने कलवरी पर किया, वो गुनाह बन गया। वो गुनाह बन गया। खुदा बाप ने उस पर हम सब के गुनाह डाल दिए। तो उस वक्त यीशु वो एक चीज़ बन गया जो खुदा को सबसे ज़्यादा नफ़रत है। वो एक चीज़ जो वो नफ़रत करता है, यीशु बन गया। वाह, क्या कुर्बानी है। हाँ, ताकि आप और मैं वो एक चीज़ बन सकें जो खुदा को सबसे ज़्यादा पसंद है, रास्तबाजी। वाह। आमीन, वो रास्तबाजी है।
اور یسوع گناہ بن گیا تاکہ آپ اور میں اس میں خدا کی راست بازی بن سکیں۔ واہ، آمین۔ آمین۔ قیمت ادا ہو چکی ہے۔ غور کریں، یسوع نے خدا کا غضب سہا، اور جب عدالت کے دعوے پورے ہوئے تو وہ پوری طرح سے وہ جی اٹھا۔ بائبل کہتی ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے موت کی سزا کے لیے سونپ دیا گیا اور ہماری راست بازی کے لیے دوبارہ جی اٹھا۔ آمین۔ یہ ہو گیا ہے۔ خدا آپ کو راست باز دیکھتا ہے، ہاللویہ۔ لیکن آپ کو جواب دینا ہوگا۔ صحیح۔ یسوع نے یہ آپ کی طرف سے کیا، لیکن آپ کو اسے اپنا لینا ہوگا، اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اس کے نام میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی کی جائے۔ تو دوبارہ ہماری مثال پر یسوع اور گناہ بالکل مختلف ہیں۔ دیکھیں، یسوع نے نیکودیمس سے یوحنا باب 3 آیت 14 اور 15 میں کیا کہا؟ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچا چڑھایا، اسی طرح کہ بنی آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب وہ اسرائیل کی تاریخ کے ایک واقعے کا ذکر کر رہا ہے جب وہ صحرا میں تھے۔ اس میں انہوں نے شکایت شروع کی، انہوں نے خدا کے خلاف گناہ کیا، اور اس نے عدالت کے آنے والے دروازے کھول دیے، اور وہ مر رہے تھے۔ سانپ ان پر حملہ کر رہے تھے، وہ صحرا میں مر رہے تھے، اور وہ موسیٰ کے پاس بھاگے اور موسیٰ، ہم نے گناہ کیا، برائے کرم ہماری طرف سے خدا کے پاس جاؤ۔ اور موسیٰ نے ایسا کیا، اور خدا نے کہا ٹھیک ہے، ایک سانپ لو، جیسے کہ ایک سانپ بنائے، ایک پیتل کا سانپ، اور اسے ایک ستون پر کھڑا کر دو، اسے ہوا میں بلند کرو تاکہ ہر کوئی دیکھ سکے، اور جو کوئی بھی دیکھے، جو درد میں ہے، جس نے گناہ کیا ہے، جو درد میں ہے، وہ مر رہے ہیں، اگر وہ دیکھیں۔ اب یہ لفظ دیکھنا سرسری کا نظر مطلب نہیں، ایک صحیح۔ جھلک نہیں، بلکہ ایک گہری نگاہ، ایک جذب کرنے والی نگاہ۔ جو دیکھے گا وہ جی اٹھے گا۔ ہاللویہ، آمین۔ اور جنہوں نے یہ کیا، انہوں نے دیکھا، اور جنہوں نے دیکھا وہ جیے۔ اب یوحنا باب 3 میں یسوع اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں جیسا موسیٰ نے صحرا میں سانپ کو بلند کیا، اسی طرح ابن آدم کو بھی بلند کیا جانا چاہیے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ دیکھیں گنتی 22 میں وہاں یہ واقعہ درج ہے، جو کوئی بھی دیکھے وہ جی اٹھے گا۔ یسوع کہتا ہے جو کوئی بھی ایمان لائے وہ جی اٹھے گا۔ دیکھنے اور ایمان لانے کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ دل کی آنکھ سے کوئی اپنے آپ کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ مثلاً کسی نے کبھی بینک نہیں لوٹا، یا کسی نے کبھی کسی عورت کے ساتھ غلط کام نہیں کیا بنا پہلے سوچ کے، اس نے پہلے یہ اپنے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس نے جو دیکھا اس پر عمل کیا، اور جب اس نے کہا کہ جو کوئی ستون پر دیکھے، ستون پر لٹکے ہوئے سانپ کو دیکھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اس سے منہ موڑ رہے تھے جو انہوں نے کیا تھا، اور آنے والے مسیح کی مثال کو دیکھ رہے تھے۔ پھر یسوع کہتے ہیں جیسا سانپ ستون پر بلند کیا گیا، اب میں بلند کیا جاؤں گا، تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ نجات میں پائے۔ جانتی ہوں کہ وہ صلیب پر اٹھائے جانے کی بات کر رہے تھے۔ ہاں، یسوع صلیب پر لعنتی بن گیا تاکہ ہم لوگ نجات پا سکیں۔ اور چونکہ یسوع اور گناہ بالکل مختلف ہیں، آپ کو گناہ کو دیکھنے سے منہ موڑنا ہوگا اور یسوع کو دیکھنا ہوگا۔ آپ دونوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے۔ کیا آپ سمجھے؟ میں ادھر دیکھ رہا ہوں یسوع کو صلیب پر تصور کرتے ہوئے، اس لیے میں ادھر دیکھ رہا ہوں۔ آپ گناہ کو اور یسوع کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو گناہ سے منہ موڑنا ہوگا اور مسیح کو دیکھنا ہوگا اور ایمان لانا ہوگا۔ اب میرا نقطہ یہ ہے کہ آپ سچ میں توبہ نہیں کر سکتے بنا ایمان کے، اور آپ ایمان نہیں لا سکتے بنا توبہ کے۔ اگر آپ توبہ کیے بنا ایمان لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ زیادہ تر ذہنی تصدیق ہوگی۔ آپ صرف ذہنی صحیح۔ طور پر کہتے ہیں
हाँ मैं जानता हूँ यीशु को हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मरा, लेकिन इसमें कोई सही। हकीकत नहीं। लेकिन अगर आप तौबा करने की कोशिश करते हैं बिना यीशु मसीह पे ईमान लाने के, ऐसी कोई ताकत नहीं है। आप जानते हैं असल में सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बाहर से सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, गुनाह से और सही। अपनी कोशिशों से पाक होने के लिए खुदावंद यीशु मसीह की तरफ हमें पूरा मुंह मोड़ना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं उस वक्त उसकी ताकत आप में आती है और आपको निजात देती है और माफ़ भी करती है। क्या भला है। देखें, अगर ये 180 दर्जे का टर्न है तो ऐसा है कि आप एक तरफ जा रहे हैं और पूरा घूम कर बिल्कुल मुख्तलिफ दिशा में जा रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग मज़हब में यही करते हैं, वो खुदा के गज़ब को महसूस करते हैं। क्या मतलब? वो अपने दिल में जानते हैं कि वो गलत हैं, वो जानते हैं कि उन्हें रास्तबाजी की ज़रूरत है, वो जानते हैं कि अगर वो मर गए तो ये उनके लिए अच्छा नहीं। वो बस दिल से जानते हैं और इसलिए जो वो करते हैं वो थोड़ा सा मुंह मोड़ते हैं या बाहर से गुनाह से सुधरते हैं, लेकिन वो पूरा खुदा की तरफ मुंह नहीं मोड़ते। वो मज़हब की कोशिश करते हैं, वो बाहरी सुधार की कोशिश करते हैं, मैं बेहतर इंसान बनूंगा, मैं ये बेहतर करूंगा, वो बेहतर करूंगा, और वो अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं। और इस तरह वो एक मायने में गुनाह से 90 दर्जा सही। मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन क्या होता है, वो गुनाह उन्हें वापस खींच लाता है क्योंकि वहाँ कोई ताकत नहीं। सही। लेकिन जब आप गुनाह से मुंह मोड़ते हैं पूरा यीशु की तरफ और आप यीशु को सलीब पर देखते हैं, आप देखते हैं कि उसने आपके लिए क्या किया और आप उसका नाम पुकारते हैं, ताकत आपकी ज़िंदगी में आती है, आमीन। आप माफ़ किए जाते हैं, निजात पाते हैं, आप पूरे होते हैं और आप एक नए इंसान बन जाते हैं। मज़हब आपको सिर्फ मारता है, लेकिन यीशु मसीह आपको नई ज़िंदगी देते हैं। हाँ, यीशु ने कहा, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। हाँ, ये वहाँ बहुत अच्छा है। देखें, मेरे पास आओ। लोग जो मेहनत करते हैं वो बोझ से लदे हुए हैं और उन्हें आराम की ज़रूरत है। वो मज़हब के बोझ के तले दबे हुए हैं, हाँ। खुदा का पसंदीदा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते। आप खुदा का पसंदीदा नहीं कमा सकते। आपको खुदा यीशु मसीह पर भरोसा करना होगा। हालेलुया। अपने तरीकों आमीन। से मुंह मोड़ो और यीशु मसीह के पास आओ। मेरे पीछे ये कहें अपने पूरे दिल से, अभी आपका मौका है तौबा करने और इंजील पर ईमान लाने का। और मेरे पीछे ये कहो, प्यारे आसमानी बाप, प्यारे आसमानी बाप, मैं तर्क करता हूँ मैं तर्क करती अपने हूँ काम करने के तरीकों अपने पर काम करने के तरीकों पर, और मैं ईमान रखता और मैं हूँ ईमान रखती यीशु हूँ मसीह, यीशु मसीह, उसने मेरी कीमत चुकाई है उसने मेरी कीमत चुकाई मेरे है गुनाहों के लिए। मेरे गुनाहों वो से। खुदा का बेटा है, वो खुदा का बेटा आपने उन्हें है, मुर्दों में से जिंदा आपने किया उन्हें मुर्दों में से जिंदा किया, और इसीलिए और इसीलिए मैं अपने गुनाहों से तर्क करता मैं अपने हूँ, गुनाहों से तर्क करता मेहनत हूँ, करता हूँ अपने सारे तरीकों को मैं तर्क करती हूँ अपने और सारे इकरार तरीकों करता को, हूँ और इकरार यीशु करती ही हूँ खुदावंद है यीशु ही और खुदावंद मेरे है बचाने और वाला। मेरा बचाने वाला यीशु है। यीशु मेरे दिल में मेरे आइए, दिल में आइए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे साफ मुझे कीजिए, साफ मुझे कीजिए, बहाल मुझे कीजिए। बहाल कीजिए। मैं अपनी जिंदगी आपको मैं देता अपनी हूँ, जिंदगी आपको देती हूँ, आपके वादा के मुताबिक आपके वादा के मैं मुताबिक बच चुका हूँ, मैं बच मुझे चुकी हूँ, निजात मिल गई है, मुझे निजात मिल मुझे गई है, माफ किया गया है। मुझे माफ किया अभी गया है अभी। आमीन आमीन। आमीन। खुदा हालेलुया। का शुक्र हो। आमीन। मेरे दोस्तों, अगर आपने दुआ अपने पूरे दिल से की है, हमारे पास आपके लिए खुशखबरी है, आपके गुनाह बख्श दिए गए हैं। आमीन। आमीन। ऐ बाप, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि लोगों को शिफा दी, सर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हाँ, जब खुदा यीशु आपका मसीह शुक्र सलीब हो। पर मरे, उसने न सिर्फ हमारे गुनाह के लिए मरा बल्कि हमारी बीमारियां भी सही, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि मौजज़ात बह रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। आमीन। आमीन। अगर आपने पूरे दिल से दुआ की है और निजात दहिंदा कबूल किया है, या आपने मौजज़ा हासिल किया है, खुदा आपके अंदर काम कर रहा है, हम आपकी हौसला अफजाई करेंगे। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, किसी को बताइए। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। Hey man, now this lady's happy. I saw her running around doing something. What's going on? She's so happy as well. Anh cho lo điều mà nhiên. She's called Long Riak Manyan. Không có đồ. For 7 years, Anh ấy kia chắc. she could not walk. Anh
Anataji bana Hakim. she could be admitted. Riyi bana Loy. Everything would have been done, Wani kera di John. but nothing happened that she could not get up. She has been using this stick. Yeah. So, But now hallelujah! 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 So 7 years. Rudagaro, you could identify her from Kwajiliu. this is someone. Aram. This is the witness. He's a neighbor. He's a neighbor. He's witnessing that he's a neighbor, but Aram. Aram and a Janok. And I can't name. When I get jump. But you are he has there. never been selected peacefully. He could not eat well. Every time he experienced pain. Are you okay? Now he needs healing. He's a witness, witnessing. Then. He's a neighbor to her. Then. He's here to And I witness. can do a galap. I can't get alone. And I put up. What I gather wood. What I want. What I have a team. Wakai by him. All throughout all the 7 years she has been down, she could not do anything that she could do with her own hand. Okay, so She could not cultivate anymore. She could not work. And I Has been can't down. get Everything she has, a she has lost everything. And I can't get a you know. But today, Baja didn't do it. she has been restored back. Baja Timothy. She walked like before. Last night. And then he jolin pial. And the Jan Gal. And then he jolin pial. What a call. Last night. Last night. last night. Last night. Hallelujah. Okay, sir, what? Kunu. Nengono. Elwelidi. Yende jirani wa jirani. He's a neighbor. He's a witness of what he's saying. This is all true? He's a witness of what she's saying. And this is all true? Yeah, she has suffered a lot. She has children. And her children have tried to work hard. And nothing happened. They have taken her to hospital. And they have even taken her to witch doctors. Everything has been done to her. And when people got tired, they left her down one day. Let me tell you, he's saying, they will hear that he has done on bed in the house without coming out. 4 years. What's that? 4 years was on bed inside the house, not coming out. She laid on her bed For 4 years. till last night? Yes. How did she get to the meeting last night? Really, your man can do that. Her own son brought her here. The home is not far from here. Hallelujah. Amen. Can you walk the way you did? Show her how she was before she was healed. Show us it. Oh. Yeah. But now you can run? Yeah. Can she run now? Today, she could not look back like this. But today is able to look back.
And the Gaga you put the other. She could not have peace. And you put down yet. And now she has joy and peace. And you put me at it. He's so Jan joyful. Jam. Jan Jam. He's able to You walk. are. I adore why. Even the throat got close, could not talk well. Ah, the Alan got a love. Can you not wait? Wow. Wow. Amen. Praise God. You want to run again? Lord, we go back to him, babe. What did she say? He's ready to run. She's ready to run? Okay, okay, go. But ya go, ya put. And they going to the button. Put going the button. She has been running throughout today. Going to the neighbor running. You've been running all day. Hallelujah. You poor man. She's so happy. He's thanking God. God is good. Amen. You know who did this? Jesus did this. Amen. 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 All right. He said, she has tried a lot, but nothing happened. Now, Jesus has done. Tiene que tu oculto. Hey. Y yo me aquí me que tu oculto. What mi ka mi ya to. She has realized even the treatment that maybe one can be treated by a doctor, not getting up one day, but now Jesus has done it once. Hallelujah. Praise God. God bless you, Ma. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God is so good. Tell your father, What Jesus did for this precious lady, He will do for you. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Amen.